Good day, everyone. Welcome to another video for today. Excited me to share sa inyo ang among bagong video. Kaning nga video about ni sa among bagong gipuy-an diri sa downtown area, Davao City. Nahuman ni ang among bagong gipuy-an atong December 2023 bago mag-Christmas. Pero karon lang namo siya mapakita sa inyo ha, tungod kay nalipay kaayo ni sa among experience dinhi. Before na ako ipakita sa inyo ang finished look, ani niya, tan-awon sa nato ang iyahang situation before ni siya na-renovate. O ni siya. Salamat kaayo sa kugihan nga team na nag-renovate aning quarter diri sa among office. Ug hapit na mahuman ang renovation.
Unya, mauni ang iyahang itsura atong nahumana. Wala pa ni pintura kay dili na maigo sa budget. Mao ako na lang ning pilitan og mga wallpapers o wall decors. Tara, uban ni ko ninyo manaod ta o wall decors. Gamay lang ni ang among place, just enough for the two of us. Pero makaingon ni na we are happy and grateful para ani nga gihatag sa mo ang lugar. I think isa sa dakong factor para mahimong magmalipayon sa kinabuhi kay ang contentment. Contentment, unsa man na siya? Ang contentment, kanang satisfied o at peace ka na for whatever you have. Wala po na ako ginaingon nga ang pagkakontento sa kinabuhi kay kampante na lang pud ka. Ug wala na lang po ka nangita og oportunidad aron nilambo ug mutubog pa. Ang ganda, no? Tapos pag nalagay mo na, syempre sarap sa feeling. Mukhang ngayong papahaplas mamaya. Kung kontento ka, naakay kalipay ug katagbawan sa kung unsay naa sa imo ug asa ka karon sa imong estado sa kinabuhi. Samtang nagapadayon ka nga naningkamot sa pagtubo ug pagpalambo sa imong kaugalingon. Ang tao nga kontento, positibo ang iyahang mga panglantaw sa kinabuhi. Dili siya toxic kauban. Ug ang isa ka timailhan nga kontento ang isa ka tawo kay naa siya'y grateful nga attitude or character. Pasalamaton siya sa mga simpleng butang sa iyang kinabuhi ug malipayon siya sa iyang kinabuhi adlaw-adlaw. Wala may perfect nga adlaw, pero naagihapon ang iyang positibo nga panglantaw sa kinabuhi. Maski na siya mga problema na ginasagubang. Importante nga realistic ta sa atong mga expectation ug atong i-appreciate ang atong journey imbis nga magsige ra ta og kabut sa mga dili makabut nga mga damgo. Syempre, lahi-lahi man punta og level sa contentment. Ang among contentment nga mag-asawa may not be your contentment. Mas maayo nga pangutanon nimo ang imong kaugalingon kung unsa ang imong sukdanan para makaingon ka nga malipayot ka sa imong kahimtang sa kinabuhi. Ang
pagka mapasalamaton, pagdawat sa mga butang sa kinabuhi, makatabang aron kita makabaton ug ginatawag nga katagbawan ug kalinaw sa atong kinabuhi. Kami nagapang hinaot nga kita makaampon sa kinaiyahan nga pagkakontento aron makaangkon ta sa malipayon o maninawon nga pagkinabuhi. Ma-enjoy nato ang matabudto sa atong kinabuhi. Daghang salamat sa pag-uban ka journey diri sa ato ang channel, and I hope nga naamay na learn sa kaning video. We hope to see you again next time. God bless you.